नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अछंती सांग माने भलो अछंती तो आशा करूची आपण माने बहुत ही भलो हेतिबे आमे भी बहुत भलो रहछे भलो खास करी आज मां को मन पसंद सब किछि आइटम मु बनै छी नाइ से कहूछ मां तम मन पसंद आ स्पेशली हेची आज हमर गोटा माछ देखंतु गोटा माछ पूरा मसाला देकी कस्ता हेची ता सहित अछि मां को पई मां कर अति प्रिय र खाद्य कुंदरी भजा मां आज कुंदरी खाई की अति सुंदर हे जिवे नाइ से कोला मणिस केडी सुंदर हो कुंदरी खाली अधिक सुंदरी हे जाने तो ता सहित अछि बाड़ी दंठा पुई दंठा आलू बिलाती माछ पकेकी पूरा रसा तरकारी हेछि देखि पार जन रसाटा के भले देखा जाउची ता सहित मां ने आसन गोटे छोटे चुईटे धानुआ लंका ता सहित अछि भात आ लूण आ पानी ठीक अछि एबे खाइबा पूरा जबरदस्त खाइबा तो आज जे हारिबो देखा जीवो के का को पनिशमेंट दबो खाइबा शेषरे जाना पड़िबो प्रथम हाथ थालडा पाक को नहीं जाए आ तापरे खाइबा स्टार्ट कर दबा तो खाइबा संग माने माने गुळेबा स्टार्ट करलेन तो 3 2 1 स्टार्ट सांग माने माँ आज अति प्रिय खाद्य खाऊँ कुंदरी भजा आपण मैंने देखिए काली जो माँ को देखिए जमा चिन्ह पारे माँ कुंदरी खाइले फेस लुक अलग पड़े आस सुमा तरकारी पूरा सुपर है सुपर है ना माँ आ बहुत दिन पर आम गोटा माछ आस ना सुमा सब दिन कटा माछ आसे आज गोटा माछ आसला गुट्टा पहणा पहणा माछ आछि गुटिका छोट कंठा उठे झोल बुड़े खाइले बढ़िया टेस्ट एमती आम पटी छुआ बेले खाऊले हाँ ना माने एते गरम होची कहि हो ना सब ना तुम आज मन पसंद तरकारी है तुम किसी कहून जे खाऊची आ किस कहि खाइबो सांग मान को दीपद किसी जणैबो खाइबा केमती हेची गोटा माछ फ्राईटा तुमको भल लागुची ना भल लागुची आ मांकर माछ पर्यटन अधा भी मन माछ सरीगला माँ को आज भात अधिक हो जाए माँ मैंने प्रथम मानि जाऊँ से आज हारी जाइए पनिशमेंट आज से नापी जल्दी पूरा ना शुण तुमको तो पनिशमेंट गोटे बड़टे रसगुल्ला दे दियो खाई भाविनी मत देदेव बोधे मत दब आ तुमको देवी कारण तुम डायबिटीज पेसेंट से डायबिटीज देखे दौच फैमिली एत कथा कहूँ एपटे मोर खाଇବା सब रहीगला माँ को हाई सरीगला हाई मोठू कमीगला भात तथापि ए खाଇବା लंठा खाଇବା सरीगला भात खाଇବା पूरा जबरदस्त खाଇବା
ସୁନ୍ଦରୀ ଟିକେ ବଧିଆ ଖାଇଦେ କାଳେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯିମି ନା ଶୁଣ हाँ ମା ଆମ ଖାଇବା ପାଇଁ ମେନ୍ माछ ଖାଇଦେବ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋଭ ଆସେ ମାଛ ମା ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜିତି ଯାଇଛି हाथ रे अछि मोटू शेष ମାଙ୍କର ଝୋଳ ତାଟିଆଟା ରହିଛି ମୁଁ ସାରା ଖାମିନି ସେଥିପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ତ ଶାଶୁଘର ଖାଇବା ସରିଗଲା ତ ଆଜି କିଛି କେହି କାହାକୁ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଦବୁନୁ ଠିକ ଅଛି କାରଣଟା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କାହାକୁ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଆଉ କୋଉ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା ଠିକ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କହିବେ ଆମେ ତାକୁ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା ଆଉ କ'ଣ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା ଆପଣମାନେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଠିକ ଅଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଖାଇବା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଗାଁରେ ଖାଇବା ଆମର ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗାଉଁଲି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବେ ତ ଆଜି ପାଇଁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଦମଦାର ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଶାଶୁ ବୋହୂ 2 ଜଣ ଯାକକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।